नमस्कार। आज भी मो कालूर कथा श्री जगन्नाथ हेले एभली जने मनीष ठाकुर, भावर ठाकुर, प्रेमर ठाकुर, जी कि सबु किछि सहय करि पारंती, किंतु काहारी गर्व अहंकार तिळे मात्र सहय करि पारंती नाही। जगन्नाथ जे अहंकार को सहय करि पारंती नाही, एई कथाटी केवल जगन्नाथ सहित जोड़ी दिया जाइछि। जगन्नाथ सबू सहय करि पारंती माने जगन्नाथ हेले एभली जने मनीष ठाकुर, भावर ठाकुर, प्रेमर ठाकुर, तांकु तमे जेते जहा गाली देले मध्य से गाली की भल पाती, सहय करती, किंतु अहंकार को टिके हेले सहय करि पारंती नाही। ये एभली जने ठाकुर जी प्रतिटी ओडियार प्राणर स्पंदन, प्रतिटी ओडियार प्राणप्रिय देवता, जहा बिना ए ओडिया जाति आमे माने गोटे मुहूर्त बंची पारिबु नहीं। जी आमर प्रत्येकटी निश्वास प्रश्वास जेहेतु ताकू ए ओडिया जाति निज घरर गोटे सदस्य हिसाब से ग्रहण कर देइछि। आमे जेमती आम घरे कहा उपरे रागी गले गाली दऊ, मनीष काहाकू गाली दिए, जहाकू निजर भाभी पारे मनीष केवल ताकू ही गाली देई पारे। रास्ता रे जाउथिबा गोटे अपरिचित लोक को आपण माने गाली देई परिबे कि ना? आदौ नुहे। केवल जहा उपरे निजर भल पाइबा, जहा उपरे आमर निजर अधिकार आमे साब्यस्त करि थाउ, ताकू ही केवल मनीष गाली देई पारे। गाली देवटा होची निजर आपनारपण। काहाकू जदि गाली देई पारुचंती ताहले से लोकटा आपनकर निजर बोली ताकू गाली देई पारुचंती। तेणु जगन्नाथ को आमे मन इच्छा गाली देई पारु। मु पुरीर मनीष, आपण माने जदि पुरी रे केबे भी जीवन जी थिबे, पुरीर संस्कृति की आपण साधारण मनीष जानती नहीं। आम ठाकुर को किए गालुआ, किए बधिर, किए परम गालुआ, जी जहा पारला गाली दिए। एपरिकी अतीतर जो माने जगन्नाथ भक्त माने जगन्नाथ को नहीं स्तुति गान करिसंती, जनान भजन लिखिसंती। कवि सूर्य बलदेव रथ मध्य समस्ते किए लिखिछि बाधिला जानी क्षमा, मध्य जनान लिखाई बाधिला जानी क्षमा। अरे बाधिबो कहीं पुणी क्षमा मागुच कौन? बाधिला माने कौन गोटे गाली देइछि से कविटी, तापर से लिखुछि मु तते जानिनी गाली देइतिली, तू मते क्षमा करिदेबु। तेणु आम ठाकुर को आमे आमर मन पुरई पेट पुरी गाली मध्य देई पारु। एवं ये ठाकुर एमिति ठाकुर से गाली मध्य सहय करती। से गाली खिया ठाकुर ये बोधे विश्व अन्य कौन सी ठाकुर नाहंती जहाको आपण माने गाली देई परिबे। कारण ईश्वर कहले आमे केवल भय पाऊ, डरू, काले कौन हो जीवो कि ईश्वर को आमे एमिति कहिदेलु, ईश्वर मध्य गोड़ बाजी गला, ईश्वर को एमिति आमे व्यवहार कलु। भय, जोठी भय थाए सेठी ईश्वर नथांती। केवल एक निर्भय मनीष को ईश्वर भल पाती। ये गोटे अलग दर्शन, मु ताकू बुझिया को जाऊनी। आउ आमर जे जगन्नाथ ताकू आमे केही केबे आदौ भय करूनहु। भय करुथिले रथयात्रा रे ताकू टेकी टेकी छेची छेची 22 पाचरे आणु नथांतु घोषाड़ी की, एवं किए ता कांध ऊपर हाथ थोइलानी, किए तार मुंड थोइलानी, किए ता पिठी लगे कि ताकू कुंढेइलानी, एमती हेई पारु नथांता। तेणु ये हेला आमर मनीष ठाकुर, भावर ठाकुर, प्रेमर ठाकुर, गाली खिया ठाकुर। आज तांकरी विषय कहूची जे सी प्रकृत रे केमिति अहंकार को जमा सहय करि पारंतिनी। जगन्नाथ को नहीं जीवन रे जी जेतेबेले खेलीची भाभी जे एटा गोटे निर्जीव काठगंडी, आकू
ଆକୁ ନେଇକି ଯାହା ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରେ, କ୍ଷମତା ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବୋକା ମୂର୍ଖ ମାନେ ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କାଳୁ ରଖି ନାହିଁ। ନଜିର ଅନେକ ଯେ ସେ ସବୁ ତମର ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ତମର ଗାଳି ମାଡ଼ ଗୋଇଠା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ସେ କେମିତି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ସାରଥୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିନଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା। ସେଇ ଅତୀତ, କାରଣ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଜନେତା ହବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଲାଳ ଗୋଡ଼ଉଥିବା ପାଣ୍ଡୁ, ତାମିଲିଆନ ପାଣ୍ଡୁ, ସିଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିଲା, ତାର ଆଜି ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସଦ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ସଦ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ନାମଧାରୀ ନିର୍ମମତାର ମଣିଷ ମମତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବା ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଜୀବନରେ ସିଏ ଆଉ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ମମତା ଉପରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓର ନମ୍ବର ହେଲା 260 261। ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲି, ମମତା ବାନର ପୁରିଲା କାଳ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆର କାଳ ପୁରିଲା। ଯାହା କାଲିର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମମତା ଦିଦିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ନାମକରଣ ମୁଁ କରିଛି ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କାଳୁ ହାତରେ ମମତା ମଲା। ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ କାଳୁ ହାତରେ ମମତା ମଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅହଙ୍କାର ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କର, ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କର, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତମର କାମନା ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ଖେଳନି। ଖେଳିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବା ଅର୍ଥ ତମେ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରୁଛ, ନିଆଁରେ ହାତ ମାରୁଛ, ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସୂଚନା ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଆଶ୍ରମ, ମୋର ତ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଆଶ୍ରମ କାଳୁର, କାରଣ ସେଠି କାଳୁ ମଧ୍ୟ ବସିବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନପୀଠ ନାମରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିନି ଆଶ୍ରମ ତୋଳା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଦୌ କହିନାହିଁ। କାଳୁ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବକ ହିସାବରେ ରହିବି। କାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ତେବେ ଖୁସିର କଥା, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଶ୍ରମ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମନକୁ ମନ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଉଣୀ 50,000 ପଠାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଉଣୀ 500 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିନି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କେହି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ସେମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି।
सेही सकाशे मु कहूची मु मागु नहीं जदि कहीं यूट्यूब देखुवा मोर ये चैनल को देखुवा भाई भौणी माने भाबंती जे आश्रम तैयारी पई से माने मध्य गुंडुचु मूषा भली टिके बाली झाड़ी देवा को चाहूचंती से माने तांको सामर्थ्य अनुसार जेते चाहिए से 1 टंका दियंतु को 1 कोटी दियंतु आमर पप्पू महाराज को अकाउंट को से माने पठेई पारिबे पठांतु बोली मु कहूनी इच्छा थिले पठेई पारिबे जेहेतु किछि भाई भौणी मनकु मन मु नबाक थिले मध्य पठेई सारलेनी तेणु भाबुची काले कहीं चाहूथबो कोठी की पठेबे जानि पारु नाहंती पप्पू महाराज का नंबर समस्ते जानिचंती जो माने जानि नाहंती वर्तमान टिके टिपि नियंतु 98 53 43 10 18 आउ थरे कहूँ 98 53 43 10 18 ये है पप्पू महाराज का नंबर जी चाहिए ये फोन पे जदि चाहूबे किसी आर्थिक सहायता दे पारे छाड़ू आज विषय वस्तु को चली आसवा अहंकार चूर्ण है कालू हाथ में ममता मला कालू को टिके रखी दौचे आज ये भिडियोटी करार उद्देश्य है केवल आपण मानक सचेतन करदेवाई जे कालू आमर अत्यंत प्रिय ठाकुर आम घर जड़े मुरबी घरे जमी बापाटी छुआर अली अदली सब सह्य कर छुआ जदि अहंकार हो दुष्ट हो से बापाटी ताकू निश्चय बाड़े साबाड़ कर से अवस्था ममतार हो गला पश्चिम बंगर काली पराजय वरण कर ममता जड़े अत्यंत ना सीना ममता तांका हृदय निर्ममतारे भरीपूर अत्यंत हिंदू विरोधी केवल मुसलमान तुष्टिकरण करी से क्षमतारे 15 वर्ष धरी शासन करुथिले एवं केवल मुसलमान को संतुष्ट करी प्रतिटी निर्वाचन बैतरणी पार होगापाई से हिंदू मानक उपरे अकथ्यनीय जंत्रणा 15 वर्ष धरी करिसंती विशेषकर मुर्शिदाबाद रे गत इलेक्शन पर जिभली नरसंहार है हिंदू मानक घरे पशि मुसलमान भाई माने जिभली गण धर्षण कले झील बोह को रेप कले जीवंता जाली देले मारिदेले आर नजर मुझे आज कहू जाऊनी ये 15 वर्ष धरी हिंदू माने कलिकता रे बड़ निर्यातित निष्पेषित एवं अत्यंत भयर वातावरण रे जीवन जीउथिले अथच ममता हेले भारत वर्षर जड़े मुख्यमंत्री केवल भोट की पाया पाई मुसलमान माने तांको पूरा भोट देले से सबुले जीति जिबे एई आशा रे बांग्लादेशी मानकु से ओडिशा भितरे कलिकता भितर प्रवेश करिया को रास्ता छाड़िले बांग्लादेशी मानकर थैथान कले एवं हिंदू मानक ऊपर अत्याचार आरंभ कले हिंदू मानकर जदि रामनवमी रे हो काली पूजा रे हो दुर्गा पूजा रे हो प्रशासन बाहर ताकू पछे से अनुमति देउ नथिले किंतु मुसलमान शोभा यात्रा को प्रथमे अनुमति दिया जाउथिला ममता विषय रे अधिक कहिया मु चाहूनी समस्ते जानती तांकर अहंकार अत्यंत चरम सीमा रे पहुंचला जेते बेलकू जगन्नाथ आउ सह्य कले नाही एबे सी मुह माड़ी माटी कामुड़ी ममता पड़ीची ता जिंदगी रे आउ से उठी पारिबनी एवं सेतिपई मु अत्यंत आनंदित आह्लादित तांकर अहंकार चरम सीमा रे पहुंचला कौन चरम सीमा रे सी दीघारे ए 2 वर्ष तले गोटे जगन्नाथ मंदिर तैयारी कले जगन्नाथ मंदिर तो पुरी रे अच्छी सारा विश्व रे पुरी रो जगन्नाथ मंदिर रो तुलना नहीं एवं कलिकता रे राति रे बसिले सकाळे पुरी रे लोक पहुंची जाती एवं पुरी रो जो माने टूरिस्ट तांको भीतर अधिकांश हेले बंगाली यात्री से माने पुरी आसंती जगन्नाथ दर्शन करिवे समुद्र रो मजा नेबे ताहले आ केउ कारण पई
दीघारे पुणी गोटे जगन्नाथ मंदिर से तोड़िले मुझे बतौची कहीं ना अहंकार टाक देखई देवाई जो अहंकार आज जीवन काल है से तो आज जाए केवल मुसलमान तुष्टिकरण करुले से भाविले जे आगामी ये जो 26 काली जो निर्वाचन गला फलाफल बाहर ये जो आगामी विधानसभा निर्वाचन आसूची मत तो एमाने समस्ते हिंदू विरोधी कहते मुझे गोटे जगन्नाथ मंदिर तैयारी करदेवी ताले हिंदू माने मो सहित रही एपटे मुसलमान भोट पाइबी सेपटे हिंदू मानकर भोट पाइबी एवं मु मृत्यु जाए शासन भोग करुथी जगन्नाथ प्रति सामान्य श्रद्धा भक्ति प्रेम आदौ ना यह केवल एक राजनीति दृष्टिभंगी क्षमता आरोहण लोभर वर्षवर्ती सी दीघारे गोटे जगन्नाथ मंदिर तोड़िले यह पछरे मध्य इस्कन बालांकर हाथ अच्छी कारण जानी थांतु ये इस्कन बाला पुरी रे चाहूले आउ गोटे द्वितीय जगन्नाथ मंदिर तोड़िया मोर ये प्रश्न अरे बापा पुरी रे तो जगन्नाथ मंदिर अच्छी तमें आउ गोटे कौन जगन्नाथ मंदिर तैयारी कर से व्यावसायिक मनोवृत्ति एवं बलिया पंडा ठी बाउंड्री वाल भी तैयारी होता किंतु पुरी लोक मान सचेतन नागरिक मान आक्रोश जोगु ताहा संभवपर है ना तेणु इस्कन बालांकर आम उपर भी राग थिला से माने ममता को टिहाई मिहाई करी तांको राग आम उपर सुझाइबा पुरी रे तो तमे आमको मंदिर करदेलनी आम आउ गोटे जगन्नाथ मंदिर दीघारे कलु तेणु दीघारे आउ गोटे जगन्नाथ मंदिर तोला है केवल राजनीति क्षमता को दखल करिवार दृष्टिकोण रे ता नले जगन्नाथ सहित ममतार सामान्य संपर्क नाही ममता निजे कहिचंती मु गोमांस खाए एत कहिचंती केवल मुसलमान को संतुष्ट करिया पई मु गोमांस खाए एई भली एक गोमांस खाउथिबा नारी ममता सी पुणी तार प्रेम एमिति कौन उछुलिला जे से दीघारे जगन्नाथ मंदिर कला एतिकरे कथा सरुनी ता अहंकार जगन्नाथ मंदिर रे जोठी ठाकुर बसिचंती ये हेले दारू ब्रह्म दारू रे तैयारी सारा विश्व रे जोठी जगन्नाथ मंदिर होईची सब दारू रे तैयारी होईचंती किंतु ये मुसलमान को परखरे जणै देला काले मुसलमान माने विरक्त होई जिवे असंतुष्ट हेबे जे ये कोन हिंदू मानक पई मंदिर तोळा हलानी से जानी कि ये जो दीघारे जगन्नाथ मंदिर तोळा हला से मूर्ति सब पत्थर रे तैयारी हेले मोर कान उठा दिन ठू मु जानिनी जगन्नाथ कोठी पत्थर रे तैयारी होकी पूजा पाउचंती विश्व रे ममता कौन जानिनी पुरी मंदिर रे ठाकुर दारू रे तैयारी होइचंती बोली जानी जानी एपटे हिंदू मान को संतुष्ट करिवो मु तम पई जगन्नाथ मंदिर तैयारी करदेली मु जने जगन्नाथ प्रेमी एपटे मुसलमान को भी संतुष्ट करिवो जे मुसना करिची मु पत्थर रे तैयारी करदिछि एटा गोटे आम प्रति ताच्छल्य विद्रूप काले कौन एपट सेपट हो तापरे पुरीर किसी स्वार्थपर दैतापति को हाथ करी आमर जो दारू नवकल ठाकुर तैयारी संग्रह होता है से दारू चोरी करी दारू काठ जहाँ बड़ी से चोरी करी से पुणी टुई टुई तीनोटी काठरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा करी सिंहासन उपर बसीदा अरे सिंहासन उपर तो ठाकुर तीन ठाकुर थरे बसवे पत्थर रे बसवे पुणी काठरे बसवे पुणी किए जब कहीद पितल खेल फार्स केवल एवं ये हेले दारू चोरणी ममता जगन्नाथ किसी कहतनी आखिरी पलक नहीं सी कि सबू देखु था कान नहीं से सब शुणी पारती किए मो विषय कौन कहूँ तेणु आमर बड़का दारू को तथा कथित दैतापति जने नहीं कि ममता को साहाय्य करथिले आम दारू रे सेठी तैयारी होकी मत तीन टुई टुई जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बसिले और सबुठ बड़ कथा अहंकार केमती उठी उठी जाउची एवं ममता तांकर निजर पतनर गात केमती खोली खोली चली एक दीघारे जगन्नाथ मंदिर कल आवश्यकता नथिला इस्कन को टिहाइबारे तमे कल द्वितीय पत्थर मूर्ति बसैकी आमको अपमान कल जगन्नाथ संस्कृति को अपमान कल जगन्नाथ को अपमान कल तीन रे ताना दिहला जगन्नाथ धाम
ଧର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ଜଣିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମରେ ଜଣିଏ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ମରିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କଣ ଅରିଜିନାଲ ଆମର ଯେ ମୂଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ସମତୁଲ ହେଇଯିବ? ଆଗାମୀ 1000 ବର୍ଷରେ ହବନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣିଏ ସେଇ ନାଁରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଁଟା ଦେଇଦେଲେ କେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଇଯିବେନି। ଅବିକଳ ସେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଆଡେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି, କେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟକର ବିଦ୍ରୂପ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଆଦୌ ବେଖାତିର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ଗୋଇଠା ମାରି ମମତା ସେ ଦୀଘାଟାକୁ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏଡେ ଏଡେ ଅକ୍ଷରରେ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଇଏ ତାର ପରମ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ତା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ଏଟା ସୂଚନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟ ଯୁଆଡେ ମନ୍ଦିର ଦିଆହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁହାଯିବନି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତେମେ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇଦେଲେ ସେଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହବନି। କିନ୍ତୁ ମମତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏବଂ ସେଠାରେ ଭୋଗ ରାଗ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଇସ୍କନ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ହେଲା ଏକ 12 ଚାଉଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସେ ଇସ୍କନର ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଚୁଟିଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏନି, କି 24 ଘଣ୍ଟା ହାତଟାକୁ ଗୋଟେ ଜପମାଳା ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏନି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେବ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବଳ ନିଜର କ୍ଷମତା ପାଇଁ, କ୍ଷମତା ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଏଭଳି ଚୁରୁମାର ହେଲେ, ମୁସଲମାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯୋଉଠାରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଝିଅକୁ ମୁସଲମାନ କିଛି ବନ୍ଧୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ସେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ, ଚାପିଦେଲେ। ଅତୀତରେ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ସବୁକୁ ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଦେଲେ। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ସେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଭୂମିରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଉଚ୍ଚାଟ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଥର ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଥରହର କରୁଥିଲା, ସେଇ ଭୂମିରେ এই মমতা নাম্নী ছদ্মবেশী হিন্দু, প্রকৃতরে সেটা মুসলমান, সে শ্রীরাম কহিলে নাকটিকি ডেউঁଥିଲେ। জয় বাংলা শ্রীরাম কেহি কহিপারিবেনি। শ্রীরাম হেলে আমার আরাধ্য, ভারতীয় সংস্কৃতির আরাধ্য। তেণু আজি মমতা বানার্জীଙ୍କର অবস্থা কোঠি? এই যে অহংকার, জগন্নাথଙ୍କୁ নেই সে খেলিলে, জগন্নাথଙ୍କୁ নেই সে খেলিছি মমতা। দীঘারে জগন্নাথ মন্দির করিবার আস্পর্ধা, পথর মূর্তি বসাইবার দুর্বার দুর্দশ অহংকারর পরাকাষ্ঠা, পুরীরু দারু চোরি করি সেঠারে মূর্তি গঢ়ি স্থাপন করিবার অহংକାର, এবং ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ପାଇଁ ଇସ୍କନ ହାତକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟେକି ଦେବା, ଏ ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଇଗଲା। କଣାକୁ ଯେତେ, କଣ ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ମଣିଷଟାକୁ ତମେ ଯେତେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାଁ ଦେଲେ
तार कौन आखि पद्म भाई हम ना फिटिज कोणा कोणा तू ममता जेते छई छटक देखौथुलु चपल हले पिंधि धला शाढ़ी खंडे पिंधि तोर छई छटक आउ रहिला तो जगन्नाथ को नहीं जी जीवन में खेली तार पतन अवश्य होई अतीत सारथी निजको गोटे भंड गुरु भंड जौन विकलांग सारथी निजको गुरु कही बहुत उत्पात मचई किंतु जगन्नाथ को जो दिन हे मन कला को दिन मु पुरी लोक पुरीर जने तथाकथित पंडित ना आगुरी तो मन मन किए लिखि दौर पंडित माने से मन मन कहला मु पंडित अमुक अरे तो ना आगुरी तू निजे पंडित करदे तू पंडित हबु तू गोटे शुल्क घोषित हबु बड़ पाटे चब चब कर कहतु तार तो तू पंडित हो गलु सी कुंढई कोड़े की सारथी की कहला सारथी हेले भगवान पूरा जगन्नाथ विषय अनर्गल प्रवचन दौथुवा तथाकथित पंडित जगन्नाथ थाउ थाउ सी सारथी की कोड़ेले एवं सारथी की पुरी की डाकी आनिले विराट प्रशासन पुरी की से आसिले जे तांको जगन्नाथ मंदिर में नहीं बुलेइबे सबुठ बड़ कथा कोठी अहंकार है जानते तुलसी केवल जगन्नाथ मथारे दि जाए तुलसी की मध्य जगन्नाथ पादरे दि जाए मथारे दि जाए अथच ये गोटे मनीष फिर भंड भंड धर्मगुरु बेपारी गुरु गोटे जौन पागल ता पादरे तुलसी थोई पुरीर तथाकथित पंडित ताकू विराट शोभा यात्रा श्रीक्षेत्र आनिले मंदिर भितर को नेबे बोली जदियो अनेक रेजिस्टेंस द्वारा बाधा द्वारा से मंदिर भितर पशि पारानी किंतु जगन्नाथ सब देखुं जे ये लोकटा पादरे मु मो पादरे तुलसी रखुनी मथारे रखुची ये आ पादरे पुनी तुलसी रखी आम जो पुरीर पंडित नहीं से सहयोग करके अलाउ कले केते दिन तोर ये अहंकार तोर ये नाटक तोर ये भेलिकी चली था जेतोले पादरे तुलसी थुआ हो गला जगन्नाथ कहले आ खेल शेष तार किछि दिन परे सारथी अरेस्ट हैला मामू घरे घणा पेरिला एबे मामू घर बाहरी कि तार अवस्था आज कौन ममतार अवस्था आज कौन सारथीर अवस्था सेया आ मुंड टेकी से छिड़ा ही पारिबो नै ममता गला सारथी गला जने धर्मगुरु गले जने मुख्यमंत्री आउ है आम पांडु पांडियान तामिल जोई पांडियान घर जोई है आसिकी से कहला ससुर घरटा ता निज घर एटा तार निजर मालिकाना सी तो 5 वर्ष जहा सेठी ममता अत्याचार कला भली ये आमको एतिक मानसिक जंत्रणा देछि पांडियान ता समस्ते जानती पांडियान अहंकार किछि कम नथिला सी भाबीदेला खाली जगन्नाथ को पाखे नाटक करदेले ये तो काठर मूर्ति प्रकृति में सी केवल जानी जगन्नाथ है आम ओडिया दुर्बलता तेणु जगन्नाथ को जदि ये तेल मारिक देखे हम भीतर आंतरिकता किसी नहीं एम सब मत भोट देदेवे माने बीजेडी के भोट देदेवे मु मुख्यमंत्री निश्चित हबी पांडियान रखीला से निश्चय मुख्यमंत्री होता जदि बीजेडी एथरक निर्वाचन में जिणी था तेणु परिक्रमा मार्ग ना पुरीर ऐतिह्य पुरीर संस्कृति हजार हजार वर्ष तलर मठ बाड़ीकी तार एकछत्रवाद क्षमतार सबू भांगी माटी मिसई देला कालुआ को जुलु जुलु की चाहे देखु थाए एपरिकी से कि कामिया जानी ना कौन नाम से जो गोमांस भक्षणकारी युवती की धरी फिर मोबाइल आमको अलाउ नुह मंदिर भितर किंतु से गोमांस भक्षणकारी युवती की धरी पांडियान मंदिर भी ताको बुलेला ताको मध्य अभड़ा खुआला एवं परिक्रमा मार्ग करने से तो जाना यहाँ काठर कंढे ताकू गोटे ऑटो डालारे बसई गाँ गाँ बोली भिक मगेला सला जगन्नाथ जी संपत्ति अच्छी तू पांडियान तो भाया हजारे तोर वंशधर भिक मागिले ता पाद तले पड़े आमर टंका न ताकू गोटे ऑटो डालारे बसईकी गाँ गाँ बुलेकी भिक मुठे माँ भिक खंडे दियो चाउल टंका आदाय कला कालू सबू शुणु थाए देखु थाए अहंकार एते प्रतिदिन शनिवार दिन जिते से पुरी परिक्रमा मार्ग देखा पांडियान आसब पांडियान जदि पुरी पहुँची ना आम जगन्नाथ मंगल आलती हुए ना मंगल आलती माने ठाकुर सका उठला मात्र जो आलती कराए कह जाए मंगल आलती साधारणतः भोर भोर से कामटा सरी जाए ठाकुर उठी पड़ता किंतु पांडियान जदि आसीनी फोन आसी पांडियान
ମଞ୍ଜାକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହବ, ସକାଳ 8ଟା ହେଇଯିବ ପଛେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ତଥାକଥିତ ସେବାୟତ ପୁରୀର ଠାକୁର ରଜା ସମସ୍ତେ ଆକୁ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ? ତାର ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ବଡ ହେଇଗଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠ ଖେଳଣା କରି ସେ ଅଟୋ ଡାଲାରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବା ହଉ, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ କାମିଆ ଜାନିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲେଇବା ହଉ, ମଠ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବା ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିବା ହଉ, ସେ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରରେ ଟୁଳୁମୁଳୁ ହେଲା। ଭାବିଲା ଏଇ ଯୋଉ ହାତ ଥର ଥର ହଉଥିବା ନବୀନା କୁ ତେଲ ମାରି ସେ ରଖିଛି, ବିଜେଡି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ନବୀନା ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବ, ସେ ସିଓର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ସମୂଳେ ବିଜେଡି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେଡି କି ତେଲ ମାରୁଥିବା ବତି ପେଲା ନେତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ଟୁଳୁମୁଳୁ ହେଲାରୁ କିଏ ସେ? ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏପରିକି ନବୀନା ଯୋଉଦିନ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯଜ୍ଞ ହିଁ, ସେଦିନ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା, ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ବସିଲା। ଅଥଚ ଯାହା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି, ଯିଏ ଆମର ମୁରବୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକୁ ବି ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଅଭିନୟ। ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ହାତ ଏମିତି ହାଣିଲା ପରେ ଖାଲି ଘରେ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିକି ଆମକୁ ଛାଡିବେ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଗୋଟେ। ଏମାନେ ସବୁ ପରମ ଶ୍ରେଣୀର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ଖେଳିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ଟୁଳୁମୁଳୁ ଯିଏ ହେଇଛି, ସିଏ ସାରଥୀ ହଉ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉ ବା ମମତା ହଉ, ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି। ସେଇ କହିଲି ବାରମ୍ବାର, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହାର ଅହଙ୍କାର ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନିଏ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କଲା ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଥୀ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କୋଉ ଗାଁରେ ପଡିଛି। ପାଣ୍ଡୁ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ନବୀନ ନିବାସର କୋଉ କୋଣରେ ପଡିଛି। ମମତା ଏନେ ଭେଁ ଭେଁ ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମମତାର କାଳ ପୁରୀ ଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦିଘାରେ କଲା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଲା, ଦାରୁ ଚୋରି କଲା, ଯାହା ଯାବତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କଥା କହିଲେ ଡେଇଁଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ସେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଛି। ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କାହାର ସହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇ ସକାଶେ କଲି, ଏଇଟା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା କରନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆଦୌ ଖେଳ ଖେଳନି। ସିଏ ହଉଛି ଧୁ ଧୁ ହେଇ ଜଳୁଥିବା ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ଯିଏ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା, ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇକି ମୋର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରମ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ତ ଆହୁରି ଦୂରର କଥା। ବ୍ରହ୍ମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ କମ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁ ତାକିରି କହୁଛି, ସେ ଜମା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି, ଠାକୁର ହେଲେ ଆମର ମଣିଷ ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର, ପ୍ରେମର ଠାକୁର। ଅତୀତରେ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ଠାକୁର। ଗାଳିକି ସେ ଭଲ ପାଏ, ଗାଳି ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ
जो भाई मत मंतव्य देते सी करते सेटा तांकर इच्छाधीन मु कहूनी कि जगन्नाथ को आम किए कि संबोधन कर से उपदेश बा से मंतव्य दबा भावुची से अधिकारटा पाखे ना मु पुरीर मनीष जगन्नाथ को मुझे जी जानी सी परम ब्रह्म शब्द भितर जगन्नाथ को जानी शब्द भितर मु जगन्नाथ को उपलब्धि रे जानी जगन्नाथ सहित मोर जो निबिड़ संपर्क मु तो कालू कहे से मोर सांग तू ता करी सांगटा को मु केतले आपण आज्ञा कहि परिबि नाही एटा संपर्कर कथा सी से शब्द भितर रही जाइछंती जगन्नाथ को नहीं जी शब्द रे जगन्नाथ को कुंडे धरिची सी जगन्नाथंकर सत्ता कौन जानी ना तेबे आपणकर भाई परामर्श पाई मु कृतज्ञ जगन्नाथ को मु जो भली भाव में भल पाए देखे बा मो सहित ताकर जो संपर्क अच्छी मु से अनुसार संबोधन करी ता अर्थ मु कहूनी समस्ते तू ता करतु जार जहा इच्छा से इच्छा रे तांको संबोधन करि पारंती से सम्मान रे ही पारो बा गाली रे ही पारे आज आउ विशेष किछि कहू नै एई थिला आजिर वीडियो मूल उद्देश्य मोर थिला जणिया को जे जगन्नाथ आमर सबू सहयोग करि परिबे मनुष्यर अहंकार सहयोग करि परिबे नाही तेनु केतबेले मु सबू जानिछि मोठारु ज्ञानी आउ केही नाही एई मुटा जहा भितर रही गला से जीवन रे तार पतन और विफलता सुनिश्चित सुनिश्चित जो गछटा सीधा छिड़ा ही थाए भूमि उपरे झड़ तोफान हेले सी उपुड़ी पड़े नई बढ़ी आसिले सी उपुड़ी पड़े किंतु जो गछटा 10 इंचिया फुटिकिया कि घास बुदाटा से जेते झड़ तोफान ही थाउ कि नई बढ़ी आसु नई बढ़ी चलीगला परे झड़ तोफान चलीगला परे दुब घासटा से पुणी मुंड टेकी छिड़ा ही थाए जी सीधा छिड़ा ही थाए अहंकार रे मु द्रुम ताकू समय अचिरे दुबरे परिणत कर दिए केवल एतिकी सचेतन कर देबा पई जे बंधु जगन्नाथ को नहीं केतले खेल नहीं निजर स्वार्थ हासिल करिया पई जगन्नाथ को आदौ माध्यम कर नहीं ममता शेष शब्द कहूची ममता तोर जो अहंकार जगन्नाथ को तू जो आमर भाविलु गोटे काठ कंढे खेलना भाविलु आजीवन तू क्षमता उपभोग करू आज जाने आम जगन्नाथ किए या थिला आजिर यही मोर वार्ताटी अहंकार चूर्ण है कालू हाथ रे ममता मला जे कहला नरेंद्र मोदी आसिकी भाषण देकी लोक को प्रभावित कले किए कहला जोगी या कहला आसाम हिमंत विश्वास या कहले अमित शाह या कहले तांको द्वारा आज क्षमता परिवर्तन होती मु कभी ना ए क्षमता परिवर्तन होती केवल आम कालूर करुणारू कालूर आशीर्वादरू कालूर रागरू कालूर अभिशापरू आज ममता धराशायी आज जदि पश्चिम बंगरे 15 वर्ष पर ममतार निर्मम शासन आज मनुष्य रक्षा पाई ता पछरे केवल अच्छी आमर अच्छा श्री जगन्नाथ मोर अति प्रिय कालू ए भिडियोटी केमिति लागिला मते जणैबे आर परवर्ती भिडियो रे एई मो कालू केमिति मो आश्रम को नहीं एते चमत्कारिता देखौची ताकू आपण माने प्रकृति रे आखिरे न देखिबे न सुनिबे विश्वास करि परिबेनी तेणु बारंबार कहूची कालू हेला गोटे जीवंता ठाकुर मोर जो एने आश्रमटी तैयारी चलची मोर बोली कहूची माने जो तैयारी एने चलची सेटा मो आश्रम नुह से आश्रम हम समस्तंकर से आश्रम तैयारी सैला परे मु आपण समस्त के निमंत्रण करबी आश्रम आसिया पे जी चाहिए आश्रम रे आसिकी
ମାଗଣା ରହିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ଦିନ ରହିବି? 4 ବର୍ଷ କି ବର୍ଷେ କି 2 ଦିନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମଟା ତୋଳା ହେଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ତ କାଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାର ମଜା ନେବେ। ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ହେବ। ମାନେ ମମତା ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ହବନି, ଆମର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପୂଜା ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଏ ନଥାଏ ଆଶ୍ରମ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଏନେ ତୋଳା ଚାଲିଛି, କାଳୁ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଉଟା ଭାବି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟେଇ ଦଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଅତି କମରେ 3-4ଟା ଘଟଣା ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟିଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ମଜା ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ କାଳୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। କାଳୁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର। କାଳୁ ଆମର ବହୁତ ମଉଜରେ ଅଛି, ବହୁତ ମଉଜରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ରହିଲେ।